Asa man na ulay silang kuhan, silang Jessa Dapit. Hi guys, nandito na po tayo sa yeah, we're live here. So this is what do you call this? Downis apple place and strawberry. Are you and excited, pumpkin, boss? everything. Yeah. Back to you, Biang. Guys, we're apple picking today. Char. Hey, I'm so proud of you, Day. Nauna dyan ka na. Oy, wala mo kalit. Para ako sleeping sa natulog ko. Nauna dyan ka, Day. I'm so proud of myself. Wala akong gihulat karon. And naka-change outfit kong ikaduha. Baby, wala mo na sa sabog. Ah, nalibang? Wait sa dads. Ay, dito kayo sa vlog. Kayo sa vlog. Pili daw mo to? 14 mil? 14 mil. Ako, 22 mil. Shopee. Uy, naay ko, nakita ka ganina? Liquidation na. Ayaw, pag-hudi-hudi kay. Mainit kayo pa. Hi, Jarvin. Hi, Jury. Okay, ako ilisan dahil si Kwan. Agad doon siya apple ron na reward. Asa ta kay Kai? Hi. Ito sa Fuji. Dili, una na to dito. Maapas na daw sila. Hi, Bowie. Hello, baby. More mag-welder. We're right here at Downis Farm. We're currently doing some apple picking. Actually, we love some strawberry picking, but the season was already over. So right now, we're heading to the Fuji trees, Fuji apple trees. So see you around. Siya ko sa boros ko. Bali po na Bye, Sean! Day, dili do lang tanjur diri, day. Kay sa pikas ba dito sa bari mo dito. Si Trivo. Adol diri Dixie Mall. Unton, so naata ato ta sa Dixie Mall day. Kita katong na left ganina ning ko ay lata sa left. Party. Apit na may maabot sa Fuji. Tinawag ni mo to. Kuan. 14 mil. Guys, bantay mo ha. Kay, dahil sa gilid mo, dahil ha. Hapit na mi guys. Hapit na mi sa Dili daw ta, manulod daw ta guys. O,
dito biyang. Ha? Mo lagi ay nagsaba. Ano pa mas mamas kainit? Mag-winter daw, mag-winter. Yate na, Sibero na. Ano sa kabot, girl? Ay, wala, sorry. Kaya ka? Kanan pala. Ika, oh. Sorry din. Lawin ka sa isa. Kala ka lang, ha? Upay kong usa, dali. This one. Biya ito isog ng kombi, kadaog sa ito isog ng ladder. Ito sa isog. Dali ah. Wala. Sa last 3, di ko minum. Parang ko kikay. Huwag isa. Ayora na dako kay kadarang small ha. This one. Dili pa siya ready dyan niya. Upload pa. Tilawi. Lami, di ba? Hindi na, sinandoy na. Hindi na pagkanda. Wala pa yung sige. Kasi upload ka na. Pero lagi ni mo nakuha ang dako. Ah, like, kunin mo na yung dagkos lalo na pulapin doon. Oo, so ang imo ko alon. Ay, humok lagi. Kami sila? Sabi siya, pero lami siya kay humok. Lami sa Fuji. Wala nang ako na sige. Ako nag-ikaw? Ikaw na namon dyan. Yabriyan na naman. Yabriyan na dyan. Sige namin sa Fuji, boss. Ah. Bilis ito nga. Bili niya Fuji, diba? Fuji na, diba? Nasa ko ano yung humok kayo. Snow White siya, guys. Snow White. Otobek! Ako alam, wigda kung ano. Di ka namang maba ka ng kapal mo ba? Dong, nausa naman ka, Dong. Yan naman kang papa. Ano yan? Brad. Brad, ano ba daw? Dili, katong giingon ni John Dads, oh. Dads. Tara doon sa duwa ka mong apple, oh. Kana mo. Katong pula ka kayo nga apple. Katong pula kayo. Daon? Okay na ka to? Ay, nakadaog dito kagapon. Grito. Wala na kayo naulog. Asa ron? Wala, kura ba yung kon? Maintenance. You're so hot. Oh, ayaw sa dili na ka sa landong sa. Ayaw sa girl. Wag mag-inarty, girl.
Kapitan kayo. Is it Day. hot? Is it hot, baby girl? Sexy kayo. Nagalag ka. Huh? Sexy kayo. Kayo, Day. Are you tired? So right now we're having like some photography here. Our friend named Jessa, as you can see. Okay, put some apples on your armpit, please. Go. Diyon ko mas dool diri ang Dixie kaysa Tanger. We're gonna go to Dixie, guys. Mas dool ang Dixie. Then makagasto na pring dako, guys. Tungod ni Marjorie, guys. Uy! What? What? Pajoy bambam daw. That's nice. Ito yung mga i-guide siya. Pag iba ng face mo, wala kang daw. I love your mama, Marjorie. Win. So, mall na daw ta, guys. Wow! I'll tell you once another shoes. Unsa man nga shoes mo ganahan to? Green apple daw. Hindi, pasod lang. Ano naman, dili pa ready, boss? Dili pa ready. Are you? If you're gonna ask me, I think the lip. Sorry to interrupt you guys. Yeah. I love the green. I love the green speakers. Camping dari. Ano green dito na pa-picture na si Yesa. Dai. Karon na. Dagpo lagi kayo ni. Hala, humok siya. Ganahan ko. Dili ka rin kay Mari. Di ba humok? Di ba humok? Gagmay. Ang gagmay humok. Pero tama. Dili mas nice ang gagmay dyan kay humok. Asa ka, Dads? Where? Asa daw? Wala ba dos pika? Sa ko di abi. Wala na sulod. Awit yan. Asa dapat tayo? Ha? Ikaw, you choose na lang. Oh, this one. Ako asa siya kusa. Oh, go get one. Pull. Yeah, go. Thank you. Okay, si Ate Sefi na po, si Ate Sefi. Yes, ganun. Thank you, Ate Sefi. Wala, ay na po lakon. Ay na po ng green. Hindi na po taglain. Sweet or no? Bitaw. Careful, you need to wait. Huh? Right, Ate Sefi. Okay, mamaak man ako. Yeah, what if natulog ka niya mo? Punta sa imong kuan. Remember gahapon?
ako na kay mo saka si Ate Sepi. Here down please. Ate Sepi wants to kuha sa green apple. Laina, sakit mo naman magsalita dahil. Right now, we're currently on our way back to our vehicle. So we had fun, but it's very unusual for like the month of October. Because it's really Yeah, so we can have a little bit more. and I'll get back to you soon. Okay. Kaysa pa magkunay mong isian. Wala si Jack na nasa. Hala, si Jacqueline o si John.